Kako mi je The Last of Us Part 1 najdraža igra svih vremena, posebno se radujem ovoj igri, Intergalactic The Heretic Prophet. Iako nimalo ne podsjeća na The Last of Us, dolazi iz iste kuhinje Naughty Doga, studija koji je stvorio i serijal Uncharted. Radnja igre smeštena je hiljadama godina u budućnost i pratimo ženskog karaktera Jordana Moon, opasnu lovkinju na glave, koja se nađe na udaljenoj planeti Semperia. Njen cilj je postati prva osoba u posljednjih 600 godina koja će napustiti orbitu ove misteriozne planete. No, kako bi to uspela, mora se suočiti sa brojnim izazovima i opasnostima, dok istražuje svet gdje je sve nemilosrdno. Ova igra istražuje teme vere i iskupljenja, i dok Jordan koristi svoje veštine i snalažljivost da preživi, igra će nas voditi kroz duboku naraciju i borbu za opstanak u futurističkom okruženju. Iako Intergalactic The Heretic Prophet ima potpuno drugačiji ton i ambijent od svega što je do sada Naughty Dog radio, siguran sam da će pružiti iskustvo koje je vredno čekanja. Dobrodošli u svet gdje nuklearna katastrofa menja sve što poznajemo. Atomfall, najnovija igra preživljavanja iz perspektive prvog lica, vodi nas u 1960. u alternativnu istoriju gdje je severna Engleska pretvorena u karantinsku zonu. Istražujte tajanstvena mesta gdje svaki korak donosi opasnost. Mutirana stvorenja, opasni kultovi i robotski čuvari su samo deo izazova koji vas čekaju. Možete birati vaš stil igre, tiho i snalažljivo, ili da rušite sve pred sobom i pokažete svima ko je glavni. Sa prelepim pejzažima, bogatom pričom i inspiracijom iz hitova poput Fallouta i Metroa, Atomfall obećava bar na prvu odlično iskustvo. Spoj pucačine iz prvog lica sa Souls tematikom može biti vrlo zabavno iskustvo. Covenant je jedna od takvih igara koja obećava da će spojiti brutalne borbene mehanike i duboku fantazijsku priču. Covenant nas vodi u mračni fantazijski svet gdje će vaš zadatak biti da, recimo da se borite protiv smrtonosnih neprijatelja koristeći kombinaciju borilačkih veština, tajne magije i raznovrsnog oružja. Gameplay donosi intenzivne borbe, inspirisane Souls serijalom, a elementi Metroidvania dizajna pružaju duboko istraživanje sveta i priliku da otkrijete tajne koje će oblikovati vašu avanturu. Exodus the Traveler Creed je naučno-fantastički RPG. Radnja igre smeštena je u budućnost gdje je čovečanstvo napustilo umirajuću zemlju i pronašlo novi dom u neprijateljskoj galaksiji. Vaš zadatak je da kradete vanzemaljsko oružje i tehnologiju od najmoćnijih bića u univerzumu, poznatih kao Celestials, koji su ujedno i najveći neprijatelji čovečanstva. Iako igra nije direktno povezana sa Mass Effect serijalom, mnogi fanovi primećuju sličnost u vizualnom stilu i gameplayu. To je razumljivo s obzirom na to da su bivši članovi tog razvojnog studija uključeni u razvoj ove igre. Ako ste ljubitelji dinosaurusa i sveta Jurassic Parka, Jurassic Park Survival je igra koja će vas oduševiti. Ova akciona avantura smeštena je neposredno nakon događaja iz kultnog filma iz 1993. godine. Preuzimate ulogu doktorke Maje, mlade naučnice kompanije InGen, koja se našla zarobljena na ostrvu nakon evakuacije. Vaš cilj je vrlo jednostavan: preživjeti među opasnim dinosaurusima i otkriti tajne koje leže iza propasti parka. Igra će se odvijati u prvom licu, što dodatno stvara tenziju dok bežimo od predatora među kojima vlada samo jedno pravilo: jedi ili budi pojeden. Igra koju dugo želim da zaigram je Shadow of the Colossus, a pre nego što se upustim u igru koja deluje kao spiritualni naslednik po imenu Project Robot, to ću svakako morati da uradim. Ova igra dolazi od tvorca Shadow of the Colossusa i The Last Guardiana. U traileru vidimo apokaliptičnu scenu gdje se neko penje na ogromnog robota. Ništa nam dalje nije jasno, ali igra neodoljivo podsjeća na prethodnika sa tim penjanjem. Black Frost The Long Dark 2 je nastavak popularne survival igre The Long Dark. Radnja igre smeštena je u industrijski grad Hermond i okolnu divljinu. Godinu dana nakon pojave Aurore koja je onesposobila svu tehnologiju, igrači će se suočiti sa novim neprijateljima, uključujući radijaciju pod imenom Black Frost, a ona se emituje iz udaljenog reaktora. Bilo da se borite sami ili u kooperativnom režimu, igra će testirati sve vaše granice snage, hrabrosti i strategije, kao i to koliko ste voljni da preživite na sve načine.
Subnautiku 2 čekamo skoro kao i GTA 6. Iako je zvanična 1.0 verzija izašla tek 2018. godine, godinama pre Subnautica je bilo u Early Accessu, pa tako 10 godina nakon izlaska te rane verzije, konačno dobijamo Subnautiku 2. Iako smo imali Below Zero, igra nas ovdje vodi na totalno drugu planetu. Iz trailera vidimo novo morsko stvorenje kao i potencijalnu mogućnost za kooperativno igranje. Nemamo više detalja, ali se nadamo da će priča biti još bolje u odnosu na prvi deo. A da se razumemo, prvi deo je imao odličnu priču. I to je to. S ovim smo pokrili sve igre koje smatramo da su zanimljive i vredne pažnje. Ovo naravno nisu sve igre koje izlaze ove godine, ali su neki od najboljih po našem izboru. Vi nam u komentarima javite vaše utiske i koje igre vi čekate. Možda saznamo za još neku zanimljivu avanturu.